Good morning. Nag-ulan diri sang one day. So ini iya nakatampok na ina diri iya. Nagpahakot ko sila sang balas diri para itampok diri sa greenhouse. So so far iya wala diri iya sang baha. Pero after naman iya diri iya sa may kwan, sa may likod tungod syempre wala na diya nalabot iya sang hakot. Amo na yang tsura sang kano after diri lang na yun mo sa may ginagawian lang. Tapos dito na iya sa likod, amo na yang itsura. Baha. Do jutay lang kwan nga bubo sang ulan inang pwerte na yang kwan ang saka sang tubig. Bilog ginako asta na kita sa may likod. Baha ina dira diha. Baha ina diri. Kutob sa likod sang apartment. Puro baha. Diri lang yang hindi na iya